सिनियर जोंनि दैदेनगिरि आरो आगुनि मन्त्रि मानगेरे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों आं जोबोद गाहाम मोनदों। ज' जानांगौ जायफ्रा माने गावखौनो गोरोंसिन सानदों बिसोरो सिन्था खालामनाया दरखार। प्रमटारजों लोगोसे जोंनि माने गासिबो नुजाफैदों आरो रेवा नार्जारि बिथांमोनबो विल्सन हासदा बिथांमोनाबो नुजाफैदों। जों ज' जायोबा जोंना जौगानायावबो साबसिन जागोन। जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर एजन एडमिशन लोৱা डक्टर एजेन्टত 8 জন पेशेंट লাগে 1:8 जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन 100 स्टुडेन्ट যদি হয় তেতিয়া 800 पेशेंट লাগে 800 লাগে। এই 2024 চনৰ 16 আগষ্ট তাৰিখে প্ৰগ্ৰেছিভ ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰেছিভ ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট চমুকে PDF নামৰ এটি ৰাজনৈতিক দল অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দলৰ মানে ভিতৰত অন্যতম হিচাপে জন্ম ল'বলৈ গৈ আছে আৰু এটা নিউলি অৰ্গেনাইজড ৰাজনৈতিক দল হিচাপে প্ৰগ্ৰেছিভ ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট চমুকৈ PDFে অহা 16 আগষ্ট 2024 তাৰিখে জন্ম লাভ কৰিব আৰু এই যি প্ৰগ্ৰেছিভ ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট এই PDFত সমূহ জনগোষ্ঠীক লৈ ইয়াতে ৰাজবংশী ইয়াতে আমাৰ আদিবাসী ভাইসকল ইয়াতে আমাৰ ৰাভা ভাইসকল ইয়াতে আমাৰ বঙালী ভাইসকল ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া সচেতন ব্যক্তিসকল সকলোৱে ইয়াতে জড়িত থাকি এই যি ৰাজনৈতিক দল তাতে আগভাগ ল'ব বুলি মই আজি ৰাইজৰ আগত ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি 16 আগষ্ট 2024 তাৰিখে এক অভিৱৰ্তন পাতাৰ পিছত ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব যে প্ৰগ্ৰেছিভ ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ সভাপতি কোন হ'ব সম্পাদক কোন হ'ব ক্ৰমে 16 আগষ্টত এক বিস্তৃত কমিটি এটা ইণ্টাৰিম এডহক চেণ্ট্ৰেল কমিটি বনোৱা হ'ব আৰু সেই এডহক চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে 90 দিনৰ টাইম লাভ কৰিব। এই 90 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে BTCৰ যি 40টা সমষ্টি এতিয়া আছে এই 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 24টা সমষ্টিত ব্লক কমিটি তেওঁলোকে 90টা দিনৰ ভিতৰত গঠন কৰিব আৰু মেণ্ডেট ইটোই দিয়া হৈছে যদি ইয়াতে প্ৰেচিডেণ্টজন বড়ো থাকে ব্লক প্ৰেচিডেণ্টজন ইয়াতে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীজন নন বড়ো থাকিব আৰু কোনোবা ব্লকত যদি প্ৰেচিডেণ্টজন নন বড়ো থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীজন কিন্তু বড়ো থাকিব অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰিক্ট গাইডলাইনছত বড়ো আৰু নন বড়ো সমান্তৰাল কৰি বেলেঞ্চ কৰি লৈ গৈ কাৰণ ইয়াতে UPPL বা BPFে যিমানেই ৰাজনীতিক ৰণধংকা তেওঁলোকে নবজাওক কিয় যিমানেই তেওঁলোকে ইকুৱেলিটি বা যিমানেই তেওঁলোকে সমূহ জনগোষ্ঠীক একে ক্ষমতা প্ৰদান কৰাৰ কথা নকওক কিয় তেওঁলোকে কিন্তু কিছুমান জনগোষ্ঠীক বাদ দি একাংশ জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে তাৰমানেহে ক্ষমতাৰ গাদীত তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু কিছুমান জনগোষ্ঠী এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক চৰকাৰৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোতো পিছৰে কথা বা MCLA MLA EM হোৱাটোতো পিছৰে কথা কিন্তু তেওঁলোকে সেইবিলাক UPPL বা BPFৰ ৰাজনৈতিক দলৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি বা ব্লক কমিটিৰ কিন্তু প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ দৰে মেইন পদবিলাক কেতিয়াও তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই। তো আমাৰ লক্ষ্য এইটোৱেই থাকিব যে বড়ো নন বড়ো সকলোকে সমান্তৰালভাৱে ক্ষমতা দলটোত প্ৰদান কৰি যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে প্ৰেচিডেণ্টজন যদি বড়ো হয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীজন নন বড়ো হ'ব আৰু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীজন যদি বড়ো হয় প্ৰেচিডেণ্টজন নন বড়ো হ'ব আৰু প্ৰেচিডেণ্টজন বড়ো হ'লে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীজন নন বড়ো হ'ব। जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोजोनदों बर' हारिमुनि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिनायखौ जोबोद मोजां मोनदों। आइजोफोरनि गोहोखौ दिन्थिनाय जादों। औ बेबो मोनसे आइजोफोरनि गोहोखौ जे बेहाय मोजाङै बेखेवनानै दिन्थिदों जों माने माखासे जिनिसखौ इन्सपायार जादों आरो मोजां मोनदों आरो लोगोसे बे ज' संलायलायनाय जालायलायनाय साम' ओंख्रि संनाय बे जोबोद गोजोनथाव नुथाय आरो दे रायजोफोरखौ मा खावलायगोन नायनो रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन दे बिथांमोनहा जाहाथे बे बर'नि बे आंगो मोनसे फिल्मखौ जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर नायफैयो बिनि थाखाय आं बयनोबो माने खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों। जे बर'नि मोनसे सिनेमा बेखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जों फेमिलिनो उपभोग खालामदों
आरो बेवहाय हौवा फावगिरिफोरखौ नुवाखै जों गासिबो हिनजावफोरजोब आइजो माहारिजोब दा बेयाव माने वमेन इम्पावारमेन्ट बा आइजोफोरखौ बोरै सामाजिक भाबै माखासे आइजोफ्रा जे माबा मोनो समाजनि जे प्रब्लेम बा न'खर बेंनायाव गामि बेंनायाव ओनसोल बेंनायाव माबायदि समाजनि नियम निथि बा माखासे जेंना जेंसिजों बोरै सन्मुखीन जायो बेखौ बे मुभियाव जों नुनो थांदों आरो एक्सिलेन्ट एक्टिंफ्रा आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों नायनानै फेमिलिनो उपभग खालामनानै आरो रायजोफोरखौ खावलायो माने जाहाथे मुभिखौ बयबो उपभग खालामफै नायफै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो जोङो प्रब्लेम जायोब्ला माबोरै हेन्डेल बा टेकेल खालामनांगौ प्रब्लेम्सफोरखौ बिनिबो मोनसे माने सलुसन नुदों आरोखि बे मुभियाव तो नायनो मोननानै दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों तो थेंक्स टु माने डिरेक्टर प्रडिउसार आरो गासिबो जे मुभिनि जे टीम मेम्बारफोर आं बिसोरनो माने गोजोननाय बावहरो आरोखि बर' हारिमुनि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिनायखौ जोबोर मोजां मोनदों आइजोफोरनि गोहोखौ दिन्थिनाय जादों औ बेबो मोनसे आइजोफोरनि गोहोखौ जे बेहाय मोजाङै बेखेवनानै दिन्थिदों जों माने माखासे जिनिसखौ इन्सपायार जादों आरो मोजां मोनदों आरो लोगोसे बे ज' संलायलायनाय जालायलायनाय साम' ओंख्रि संनाय बे जोबोद गोजोनथाव नुथाय आरो दे रायजोफोरखौ मा खावलायगोन नायनो थाखाय रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन दे बिथांमोनहा जाहाथे बे बर'नि बे आंगो मोनसे फिल्मखौ जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर नायफैयो बिनि थाखाय आं बयनोबो माने खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों जे बड'नि मोनसे सिनेमा बेखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जों फेमिलिनो उपभग खालामदों आरो बेवहाय हौवा फावगिरिफोरखौ नुवाखै जों गासिबो हिनजावफोरजोब आइजो माहारिजोब दा बेयाव माने वमेन इम्पावारमेन्ट बा आइजोफोरखौ बोरै सामाजिक भाबै माखासे आइजोफ्रा जे माबा मोनो समाजनि जे प्रब्लेम बा न'खर बेंनायाव गामि बेंनायाव ओनसोल बेंनायाव माबायदि समाजनि नियम निथि बा माखासे जेंना जेंसिजों बोरै सन्मुखीन जायो बेखौ बे मुभियाव जों नुनो थांदों आरो एक्सिलेन्ट एक्टिंफ्रा आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों नायनानै फेमिलिनो उपभग खालामनानै आरो रायजोफोरखौ खावलायो माने जाहाथे मुभिखौ बयबो उपभग खालामफै नायफै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो जोङो प्रब्लेम जायोब्ला माबोरै हेन्डेल बा टेकेल खालामनांगौ प्रब्लेम्सफोरखौ बिनिबो मोनसे माने सलुसन नुदों आरोखि बे मुभियाव तो नायनो मोननानै दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों तो थेंक्स टु माने डिरेक्टर प्रडिउसार आरो गासिबो जे मुभिनि जे टीम मेम्बारफोर आं बिसोरनो माने गोजोननाय बावहरो आरोखि